ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-28 यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः पदच्छेदे यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। पदच्छेदे समुद्रम् एव अभिमुखाः द्रवन्ति। तथा तवामि नरलोकवीरा। पदच्छेदे तथा तव अमी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। पदच्छेदे विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। वाक्यांशशः विश्लेषणम्। उद्देश्य विभागे कर्तृपदीयाः, विधेय विभागे कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। बहवः अम्बुवेगाः नदीनां यथा समुद्रम् अभिमुखाः एव द्रवन्ति। अमी अभिज्वलन्ति वक्त्राणि तव तथा विशन्ति अभिविज्वलन्ति. Now I am taken this word abhivijwalanti both as tigantah and as karmapadiya. Of course, not to be taken like this simultaneously. One option is to take it as karmapadiya and another option is to take it as a tigantah. We will discuss this further. In 1b, samudram is object word for abhimukhaha. So, samudram abhimukhaha eva merits to be a vakyamshaha adverbial to dravanti in 1c. The word abhivijwalanti is both an adjective and a tiganta. Accordingly, there can be two interpretations. We will discuss this. अन्वयशः शब्दाभ्यासः। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम् अभिमुखाः एव द्रवन्ति। यथा एज अव्ययम्, नदीनां नदी रिवर स्त्रीलिंगम षष्ठी बहुवचनम्। बहवः बहु मेनी विशेषणम्, अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्। अम्बुवेगाः अम्बुवेग पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्। अम्बूनां वेगाः अम्बुवेगाः षष्ठी तत्पुरुषः। अम्बूनाम् अम्बु वाटर नपुंसकलिंगम षष्ठी बहुवचनम्। वेगाः वेग फ्लो पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्। वेगः विच घय impulse, impetus, speed. I think the better meaning is a stream, current, and same thing has been quoted as in Ambuvegaha. Samudram, samudra, sea, ocean, pullingam dvitiya ekvachanam. Abhimukhaha, abhimukha, facing towards, visheshanam, atra pullingam prathama bahuvachanam. Abhimukha, adjective, abhimukhi, feminine. Abhigatam mukham yasya abhehe mukham. This is Panini 6-2-185. With the face turned or directed towards, in the direction of, towards, turned towards, facing. Abhimukhe mahi sanrutam ikshitam. Abhimukha shala. Vah. Kachan abhimuko vanhau. नाशम याति पतंगवत। बंधौ अभिमुखो गच्छन् नाशम याति पतंगवत. I think this same simile has been used in the next shloka. We will discuss that. Interesting. With the accusative rajanameva abhimukha nisheduhu. Pampam abhimukho yayau. Pampam abhimukho yayau. He went towards the Pampanagari. This is from Narayana. And Abhimukha, Bhagavad Gita 11, same shloka has been quoted as a reference. Okay, eva, only, avyayam. Dravanti, dhru dhatoho, lati, prathama purushaha, bahuvachanam. Dhru, gatau,
टू गो भ्वादिः प्रथमणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्। तथा अमी नरलोकवीराः तव अभिविज्वलन्ति वक्त्राणि विशन्ति। तथा like that अव्ययम्। The other option is तथा अमी नरलोकवीराः तव वक्त्राणि विशन्ति अभिविज्वलन्ति। तथा like that अव्ययम्। अमी अदस् सर्वनाम अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। नरलोकवीराः नरलोकवीर पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। नराणां लोके वीरः इति नरलोकवीरः। नराणां नर मैन विशेषण अत्र पुल्लिङ्गं षष्ठी बहुवचनं। लोके लोक वर्ल्ड पुल्लिङ्गं सप्तमी एकवचनं। वीरः वीर विशेषण पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। वीर अजेः रक् विभावश्च गुणादिः। Actually अजेः रक् I am not very convinced because वीर is actually yeah rak is okay, but why अजेः? V अधिक E, the dhatu becomes V, and then for that V dhatu rak, that becomes the most direct etymology. Veer. V plus E, V is visheshena gantavyam. E ayane, heroic, brave, mighty, powerful. So Veera is one who just goes. When he gets the inspiration to go, he goes. Veera. That is why he is a warrior, hero, warrior, champion. That is why he is heroic, brave, Veera. तब युष्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम्। अभिविज्वलन्ति अभिविज्वल धातोः शत्रुविशेषणम् अभिविज्वलत्। अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया बहुवचनं। ज्वल ज्वलं दीप्तौ टू शाइन, टू ग्लो, टू ब्लेज, टू फ्लेम। भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट। अल्टरनेटिवली अभिविज्वलन्ति अभिविज्वल धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनं। ज्वल प्रथमगणीयः परस्मैपदी ज्वलति ज्वलित, टू बर्न ब्राइटली, ब्लेज ग्लो शाइन। ज्वलति चलितेन्धनो धनो गृही, to be burnt up, abhivijwalanti, be consumed or afflicted as by fire. I think this is a better meaning. Vaktrani, vaktra, napusakalingam, dvitiya bahuvachanam. Vaktram, vaktyanena, vach karane, stran, vach karane, stran. The mouth, the face. Vishanti, vish dhatoh, lati, prathama purushah bahuvachanam. Vish, vishang, प्रवेशने टू एंटर। तुदादिः षष्ठगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्। अन्वय अर्थः ओवरऑल मीनिंग यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम् अभिमुखाः एव द्रवन्ति, जस्ट एज मेनी टॉरेंट्स ऑफ रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द ओशन, तथा अमी नरलोकवीराः तव अभिविज्वलन्ति वक्त्राणि विशन्ति। इवन सो दीज हीरोज in the world of men enter thy flaming mouths. Rather, these heroes in the world of men enter thy mouths and get burnt. छंदो विश्लेषण। यथा नदीनां बहुवोम्बुवेगाः एकादश अक्षराणि। यथा न एका द्वे एका, दीनां ब द्वे द्वे एका, हवोम्बु एका द्वे एका, द्वे द्वे मात्राः। जत ज गग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम्। समुद्रमेवाभिमुखाद् द्रवन्ति एकादश अक्षराणि। समुद्र एका द्वे एका, मेवाभि द्वे द्वे एका, मुखाद्र एका द्वे एका, द्वे द्वे मात्राः। जत ज गग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम्। तथा तवामी नरलोकवीरा एकादश अक्षराणि। तथा त एका द्वे एका, वामीन
द्वे द्वे एका, रलोक एका द्वे एका, वीरा द्वे द्वे मात्राः. अगेन एका द्वे एका, जभान, द्वे द्वे एका, ताराज, जभान, गणैः. उपेन्द्रवज्रावृत्तम्. विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति. एकादशाक्षराणि. विशन्ति एका द्वे एका, वक्त्राण्य सो द्वे द्वे एका, भिविज्व सो एका द्वे एका, लन्ति द्वे द्वे मात्राः. जतज गग गणैः. उपेन्द्रवज्रावृत्तम्. For once, all the lines have Upendra Vajravrittam. So, अस्मिन् एकादशाध्याये अष्टाविंशतितमे श्लोके उपेन्द्र वज्रा छन्दः. Good. Swadhyaya, notes of self-study. As mentioned in the footnote of Akanshasha Visheshanam, the word Abhivijwalanti is both an adjective and a tiganta. Accordingly, there can be two interpretations. See, in Anvayashaha Shabdabhyasaha Abhivijwalanti, Abhivijwal dhatoh Shatruvisheshanam Abhivijwalat. Napusakalingam Dvitiya Bahuchanam. With this, the Anvayaha and interpretation would be Abhivijwalanti Vaktrani, mouths that are aflame. And then, secondly, Abhivijwalanti, Abhivijwal dhatoh Lati Prathama Purushaha Bahuchanam. With this, the Anvayaha and interpretation would be Vishanti Abhivijwalanti. They enter and get burnt. I prefer the latter. There is a simile that the heroes entering your mouths is like river streams entering the ocean. This simile of river streams entering the ocean was there in Apuryamanam Machala Pratishtam Samudramapa Pravishanti Yadvat. Apaha Pravishanti. So streams enter. Samudram, the ocean. That was in 270. There, the river streams were likened to Sarve Kamaha. Here, Ami Lok Naralokavira. Basically, what all streams enter into the ocean, they lose their identity. Here also, Ami Naralokaviraha Abhivijwalanti. The prefixes Abhi and Vi bring emphasis and comprehensiveness to the total loss of identity. In Apuryamanam Pratishtam Samudram, the ocean has the adjective Achala Pratishtam, staying steadfast. Here also, his Vaktrani are the ocean into which Naralokaviraha enter. He stays Achala Pratishtam, unmoved. Interesting it is to do such comparative study of the simile, even though the contexts are different, right? Connecting the dots. Shubhamastu.